Oh, ito. Ito ka sa anong marshmallow? Ito sa marshmallow. Mommy. Ito. Ito. Sige pala yun. Ito na. Uy, wala din na tubig na din. Dito, tana dito. Dito. Ito lang ano na chocolate na malo. Dili ka ganana ni? This one, ganana di ka ganana ni? Dili ka ganana. Soda marshmallow. I want to. Di man ni marshmallow. Hindi man nagpo magalit. Ang ada maliit. BG por favor, derecha gracias, please. BG por favor, derecha gracias, please. Tina. That is Nips. M&M's. Dili oy. BG por Di man ni M&M's. Dili siya M&M's. Nips na? Malos mo ka, dito malos eh. Oh, and the Nips. I want to buy this. Ipamili ana. Amazing. Wala gamay ana. That is very. Kita na tanong. Daghan ra man ni. Daghan ra. About M&M's. One and Nips. Gusto ka nips? Ay, this one na lang okay, gamay man ka. Gusto na lang. Ay, color ko. Okay. About. Sige na. Okay. Nakag-nips wala. Ayaw na kayo makachuk na. Nakachuk na. Okay. Wala ka na naman. Magkusot ba sa tayo milk kita? No. Why Nips ka? Ano ba lang Nips ka? Dito pikas dito. Lati ko. Sabihin na, wait for me. Get my eggs. No. Putting here on a plate. Going on chocolate. Okay. That's we're buying Nips on again. Ano M&M's? Aka na gusto ka na? Nips na. Buy Nips. Oh, okay na ni. Okay. I got four snacks. Okay. Ito mag-bite ka sa milk. Ah, why? Okay. Bye. Dala niyo. Oops, dili na. Dili na. Did I? Buy Nips in my outside. Dili na mau. Dili. No, dili na mau. Huh? That? No, nido. This one. 2.4 this one na kit this one Oh. I can get it. Let's get it. Tingala mo sa tanang purot ni Sa ubos. Na strong. Gigo. Ano ulit? Okay. I got four Nips, huh? I got three Nips. How much? Kahan. Oh, you get one. I get one. Okay, I get one. Oo. Why is the two na ka na scotch cake? Ano na rin? Why is two? Two lang na ka na balay. Napasad doon ka na one. Ito na ni paparin ha? Unsa? Ayun na. Ayaw na. Okay. Unsa na? Nagpila na. Tila. Ah, sige, okay na lang na. Ay, ang iyang katong pang every time. Ano na, wala. Si Sabrina ba, familiar siya tong with whites na ako. Nakita niya dito. Nagkuha siya isa. Uy, nagkuha siya isa ba? Uy, tama na. Uy, tama na. Di ba na masig? Uy, dili na mas. Oh, heavy lang. I get two bags. What's the video? Oh, bantay. I want to pet food. Uy, asa ka? Uy, Kiss yellow. nana, this one ah, smart. No. Kiss yellow. Ano, okay, wala na yung ano. Kiss yellow mo. Wala na tayo smart. Kanina. No, wala na lalo. Kanang lalo and cream is now. Kanang lalo and cream. Ayun, kanina. Dili naman kay Joy dito. Sabi naman sa plato. Ano na kanang white? Ano di mong card? Okay na to. Patong card na to. Ilipat ka. I'm good. Goodbye. Goodbye, Lily. Oh, stay here. Yung uba na papa. I'm leaving here. Tubang sa ako na. Di, tubang sa. Painting. I like painting. But I like painting. Sabrina. I like painting. I like painting. I like painting.
ginaano. No, 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 no. Ana. Ano siya? Pila? Rato naman. Ah, sige go. Isa. A few moments later. Ikapoy siguro siya. Nag-sit daw siya dito. May help you move. Ayaw ipo siya kay na itawo dito.